تم جب ہاسپٹل جاتے ہو اور ڈاکٹر سے ملتے ہو تو ڈاکٹر بیماری کی ہی بات کرتا ہے. وہ وائرسز، بیکٹیریاز، انفیکشن کی بات کرتا ہے، ان کے کام کرنے کے طریقے پر بات کرتا ہے، اندرونی زخموں اور بیماریوں کی جانچ کے لیے ٹیسٹ ریکمینڈ کرتا ہے. جتنی دیر تم ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے ساتھ ہوتے ہو صرف بیماریوں پر ہی بات ہو رہی ہوتی ہے، صرف بیماریوں کا ہی ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو اس سے تم کیا کہو گے کہ ڈاکٹر مایوس کر رہا ہے، یہ ڈاکٹر بیماری پسند ہے، یہ بیماری کو پروموٹ کر رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں کہو گے. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بیماری کا ذکر کر کے تمہیں صحت کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اس تشخیص سے اس رکاوٹ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے جو صحت اور تمہارے حائل ہے. وہ مایوسی کی بات کرتا ہے امید تک پہنچنے کے لیے. وہ صحت تک پہنچنے کا ذریعہ بناتا ہے بیماریوں کو. ٹھیک یہی کام حقیقی مرشد کا ہوتا ہے. دیکھو، بیمار آدمی ہی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بیمار ہی کی ضرورت ہے ڈاکٹر. مرشد جب کہتا ہے کہ انسان کی حالت یہ ہے تو وہ مایوسی نہیں پھیلا رہا ہوتا، اویئرنس پھیلا رہا ہوتا ہے. وہ جب بات کرتا ہے انسانی انا کی بناوٹ کی، انسانی ذہن کے دکھوں کی، انسانی سماج کے آلام کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دکھ کو پروموٹ کر رہا ہے. تم سوچو، تمہیں انلائٹنمنٹ کے بارے میں ذہنی سطح پر سمجھانا ہو تو کیسے سمجھایا جائے گا؟ انلائٹنمنٹ کے جو صحت کی طرح تمہاری اوریجنل حالت ہے، وہ ان رکاوٹوں کی ہی بات کرے گا جو اس اوریجنل حالت سے کنیکٹ کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ مرشد تمہیں دکھ کی بات کرتا ملے، مگر وہ دکھ کو دائمی بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ دکھ مٹانے کے لیے ہے. یہ آگہی کہ کوئی بیمار ہے انسان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے مجبور کرتی ہے. کوئی صحت مند آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے گا ہی کیوں؟ اور وہ ڈاکٹر ناکام ڈاکٹر ہوگا کہ جس کے پاس مریض آئے اور وہ بیٹھا کامل صحت مندی کی ڈیفینیشنز کرتا رہے. سامنے بیمار بیٹھا ہو اور تم صحت کی بات کر رہے ہو تو اس سے الٹا نفسیاتی بوجھ بنے گا. جیسے ڈاکٹر بیماریوں کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس سے آگاہ کرتا ہے، بیماریوں کے حوالے سے تمہارے شعور کو ڈیولپ کرتا ہے، بالکل ویسے ہی مرشد دکھ کی بات کرتا ہے. بیمار کے لیے جیسے صحت کے نغمے بے معنی ہیں، دکھی کے لیے بھی اسی طرح سکھ کے گیت بیکار ہیں. ہاں، بیمار بیماریوں سے باہر ہو جائے تو وہ جان ہی لے گا کہ صحت کیا ہے. اسی طرح دکھی بھی دکھ سے باہر کھڑا ہو جائے تو جان ہی لیتا ہے کہ سکھ کیا ہے. یہ مرشد کا کام ہے، بنیادی کام. سوچو، کون ہے جو زندگی کو جاننا نہیں چاہتا، جو زندگی کو پانا نہیں چاہتا؟ مگر وہ زندگی جو تمہیں حاصل ہی ہے اس کو پاؤ گے کیسے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جو زندگی نہیں ہے اس کو جان لیا جائے. انسان کا سب سے بڑا پاگل پن بس اتنا ہی ہے کہ وہ بنا ہوا ہے جو وہ نہیں ہے. وہ اس کو زندہ سمجھ رہا ہے کہ جو زندہ نہیں ہے. تم کسی بھی نظر سے دیکھو ایک ہی بات پاؤ گے. تمہارے پورے زندہ جسم میں ایک ہی چیز غیر زندہ ہے، تمہارا مائنڈ. تمہاری پوری زندہ کہانی میں ایک ہی غیر زندہ کردار ہے، وہ ہے انا. مگر انسان کو اتنے بڑے پاگل پن نے جکڑا ہوا ہے کہ وہ انہی غیر زندہ چیزوں سے زندگی کو طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بالکل یوں ہے کہ کوئی بیمار کسی بڑی بیماری کا مریض ہو اور وہ اسی بیماری کو ہی صحت مان لے یا اسی بیماری کو ہی اوریجنل حالت مان لے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ کامل صحت کا حامل ہوتا ہے،
وہ کامل زندہ حالت میں ہوتا ہے، وہ گروتھ کے سارے امکانوں کا حامل ہوتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، وہ ہر پاگل پن سے آزاد ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد موجود لوگ اس غیر محدود کو محدود کرنا شروع کرتے ہیں، سب اسے بڑا کرنے میں لگ جاتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ وہ اس کی زندگی کے تجربے کو بڑھا نہیں رہے، محدود کر رہے ہیں۔ وہ اسے سوسائٹی کے مطابق نارمل فرد بنانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اور تمہاری سوسائٹی کا نارمل فرد کون ہے؟ وہ جو بھاگ رہا ہے، وہ جو ہر وقت ڈپریسڈ ہے، جسے ہر وقت مقابلے کے میدان میں کھڑے جنگجو کا کردار نبھانا ہے۔ اس لیے جب مرشد بات کرتا ہے انا کی، سوسائٹی کی، مائنڈ کی، تو وہ انہیں بیماری کہتا ہے، ان کو دکھ کی وجہ کہتا ہے۔ یوں نہیں کہ مائنڈ دکھ کی وجہ ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ انا دکھ کی ریزن ہے، نہ ہی یوں ہے کہ سماج دکھ کی بنیاد ہے۔ مسئلہ ہے ان کے ساتھ آپ کا تعلق بوجھ میں ڈھل گیا ہے تو بیماری ہے، تعلق سے مسرت پھوٹ رہی ہے تو وہ سکھ کی وجہ بن جاتا ہے۔ مذہب کا، روحانیت کا، پیغمبر کا، مرشد کا بس ایک کام ہے کہ وہ آپ کے ان سب چیزوں سے تعلق کو سمجھ پر استوار کرے، ایک ایسا تعلق جو آپ بنانے پر مجبور ہوں۔ وہ تعلق اول تو تعلق ہی نہیں ہوتا، اور ایسا تعلق نبھانے میں آپ صرف دکھی ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو انسانی تعلقات میں ہوتا ہے، بالکل وہی کچھ ہوتا ہے مائنڈ کے ساتھ، انا کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ تمہارے تعلق میں۔ ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی جب لو افیئر کے آغاز میں ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس وقت تعلق کتنا زندہ ہوتا ہے، ہر ملاقات مسرت سے بھرپور ہوتی ہے، ہر ادا ادائے دل برانہ لگتی ہے۔ مگر یہی تعلق جب مستند ہو جاتا ہے، سوسائٹی کا اپروول مل جاتا ہے، اس میں کیسے کیسے مسائل ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیار کے سارے رشتے کیسے لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپس میں ڈھل جاتے ہیں۔ آخر کیا فرق پڑا ہے ان دونوں حالتوں میں؟ وہی انسان ہیں، وہی ادائیں ہیں، وہی باتیں ہیں، مگر ساری ہی اب دکھ، مسائل، تلخی میں ڈھل رہی ہے۔ تعلق کے حوالے سے ان جہتوں کو کبھی سمجھنے کی کوشش کرو نا۔ لو افیئر میں یوں ہوتا ہے کہ دوسرے کو جیسا ہے ویسا آپ قبول کرتے ہیں، قبضے کی خواہش نہیں ہوتی، بدلنے کی خواہش نہیں ہوتی، ججمنٹس نہیں ہوتی، اوپینینز نہیں ہوتی۔ مطلب آپ اس تعلق میں پورے کے پورے ہوتے ہیں، بطور ایک زندہ انسان، بطور ایک زندہ تجربے کے موجود ہوتے ہیں، اس کے ایک ایک لمحے میں پورے شعور کے ساتھ الرٹلی حاضر ہوتے ہیں، اس اختیار کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جب چاہیں راستہ بدل لیں۔ ملکیت کے کاغذ نہیں ہوتے آپ کے پاس، مگر جو ہی ملکیتی کاغذ ہاتھ لگتے ہیں تو پھر آپ اس میں، اس تعلق میں حاضر رہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سامنے والے انسان کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو سراہنا، اپریشیٹ کرنا تو کجا، صرف انہیں الاؤ تک کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ زندہ تعلق وہ ہوتا ہے کہ جس میں زندہ لوگ شامل ہوں، زندہ انسانی تجربے شامل ہوں۔ ملکیتی تعلق میں انسان غائب ہو جاتا ہے اور بس مردہ توقعات رہ جاتی ہیں، یوں ہی انسان کے سارے تعلق بکھرتے ہیں۔ یہ سامنے کی حقیقت ہے، اور بالکل یہی کچھ ہوتا ہے دماغ کے ساتھ تمہارے تعلق میں، انا کے ساتھ تمہارے تعلق میں، سوسائٹی کے ساتھ تمہارے تعلق میں۔ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اپنا مائنڈ، اپنی انا، اپنا سوسائٹی کے ساتھ تعلق تخلیق کر رہا ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے، وہ الرٹ ہوتا ہے۔
बड़ा हो रहा बच्चा उन्हीं सब चीजों को एंजॉय कर रहा होता है कि जो चीजें बड़ा होने के बाद उसे सबसे ज्यादा दुख देती हैं। ये है आइडेंटिफिकेशन का मसला। जब बच्चा खुद मौजूद होता है तो वो माइंड को भी एंजॉय करता है। अना भी उसका एक दिलचस्प किरदार होता है। समाज भी उसके लिए एक ड्रामे की स्टेज की तरह होती है। मगर जैसे लव अफेयर वाला जोड़ा साथ रहना शुरू करता है और काफी वक्त साथ रह लेता है तो वो उसमें से खुद गायब हो जाता है और पूरा ताल्लुक ऑटोमेशन पर चला जाता है। खास किस्म के एक्शन, खास किस्म के रिएक्शंस का एक खेल शुरू हो जाता है। बिल्कुल यही कुछ माइंड, अना और सोसाइटी के साथ होता है। जब बहुत अरसा बच्चा इसके साथ रह लेता है और उसके साथ जीते जीते जवान हो जाता है तो वो उनको नहीं जीता बल्कि ये चीजें उसे जीना शुरू कर देती हैं। मुर्शिद जब माइंड, अना और समाज की मुखालफत करता है और उन्हें दुख की वजह बताता है तो उसके कहने का बस इतना सा ही मतलब होता है कि ये जो तुम्हारा मुस्तकिल ताल्लुक है इसको समझो, इसमें तुम मौजूद रहो, इस खेल में कैरेक्टर रहो मगर एक्टर को खो मत। अगर तुम जाग कर जीने वाले हो तो माइंड से ज्यादा बड़ी नेमत कोई नहीं, अना से गहरा दोस्त कोई नहीं और समाज से ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी कोई नहीं। तो मुर्शिद की माइंड, अना और समाज पर तनकीद सिर्फ बीमारियों की एक्सप्लेनेशन है। ऐसा नहीं है कि मुर्शिद को सेहत से दिलचस्पी नहीं है। मसला यह है कि मुर्शिद सेहत को बता ही नहीं सकता। सेहत को तुम ही जान सकते हो जब तुम बीमारियों से बाहर खड़े हो जाते हो। इसीलिए एक अच्छे डॉक्टर की तरह मुर्शिद भी सिर्फ बीमारियों की बात करता है। इसलिए नहीं कि सेहत से उसे दिलचस्पी नहीं है बल्कि इसलिए कि सेहत पर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। सेहत बताई नहीं जाती, जी जाती है। इनलाइटनमेंट भी बताई नहीं जाती, बस जी जाती है। जब मैं कहता हूं कि दुनिया की नेचर को समझने में माइंड रुकावट है तो इस बात का मतलब क्या है? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? देखिए, माइंड के काम करने का तरीका ये है कि ये एक चीज को समझने के लिए पहले दूसरा तख्लीक करता है, फिर ही ये पहली चीज को कोई मानी दे पाता है। हुस्न को पहचानने के लिए पहले दिमाग के पास बदसूरती की खबर होनी जरूरी है। खैर समझने के लिए शर की शक्ल में दूसरा इसे तख्लीक करना पड़ता है। क्या तुम सोच सकते हो कि बदसूरती का कोई तसव्वुर तुम्हारे पास अगर ना हो तो किसी भी चीज को तुम हुस्न के तौर पर परसीव नहीं कर सकोगे। बुराई का पता ना हो तो नेकी को भी माइंड नहीं जान सकता। दुनिया का खेल सारे का सारा ऐसे ही शुरू होता है। बच्चा दुनिया में आया, उसके पास कोई तसव्वुर नहीं है तो इसके लिए ना कोई चीज खूबसूरती है ना बदसूरती, ना कुछ खैर है ना शर है। सोचें, खूबसूरत होने की कोशिश कौन करेगा? वो जिसे अपनी बदसूरती का एहसास है। नेक होने की कोशिश में कौन होगा? जो अपने अंदर बदी को देख पा रहा है। अच्छा बनने की कोशिश में मगन शख्स के पास ये गहरा तसव्वुर मौजूद होगा ही कि वो बुरा है। माइंड की दुनिया ऐसी ही दो रंगी, ऐसी ही मुतसादम है। ये अना का फील्ड है और यहाँ सब कुछ उलट है। जिस दिन तुम जानते हो ये हुस्न है तो तुमने हुस्न ही नहीं बदसूरती को भी तख्लीक कर लिया। जिस पल तुमने हुस्न को जानने का दावा किया, असल में उसी पल तुमने हुस्न को खो दिया। वो हुस्न जो तुम्हारी ऐन फितरत था, अब वो महज एक साया बन गया, बदसूरती का साया। कायनात अज़ल से मुकद्दस है। इसमें शर दरियाफ्त तब होता है जब बच्चे को तुम सिखाते हो कि ये मुकद्दस है और ये गैर मुकद्दस।
جھوٹ کا پتہ بچے کو اسی دن چلا جس دن تم نے اسے بتایا کہ یہ ہے سچ۔ اسی لیے لاؤ تسو جیسا صوفی کہا کرتا تھا، جس معاشرے میں لوگ ایماندار ہونے کی عظمت کے گیت گا رہے ہوں تو جان لینا وہاں بے ایمانی نے گھر کر لیا ہے۔ حب الوطنی کے نعرے جہاں زیادہ گونج رہے ہیں وہاں وطن سے محبت غائب ہو چکی ہے۔ جس سماج میں والدین بچے کو یہ بتانے لگ جائیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے تو جان لینا جھوٹ اس سماج کی جڑوں میں بیٹھ چکا ہے۔ حقیقی سچ سے وہ معاشرہ کٹ چکا ہے۔ اس سماج میں جھوٹ عام رویہ بن گیا ہے۔ ہم انسان ہمیشہ اسی بات پر زور دیتے ہیں جس کا الٹ، جس کا برعکس، جس کا اپوزٹ پہلے ہی مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ جب تم بچوں کو کہتے ہو جھوٹ مت بولو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بس اتنا کہ جھوٹ کا چلن عام ہو چکا ہے۔ اگر بچوں کو تم کہتے ہو ایماندار بنو تو مطلب کیا ہے؟ کہ بے ایمانی نے معاشرے میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ یہ جو مائنڈ ہے یہ اس کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر اس ٹول سے زندگی کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ تم سر کے بل کھڑے دنیا کو دیکھ اور جج کر رہے، جسے انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، روحانی بیداری کہتے ہیں، نروان کہتے ہیں، وہ بس ایک چیز کا نام ہے کہ اس مائنڈ کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھ لیا جائے۔ سب کچھ سمجھنے سے پہلے اس کو سمجھ لیا جائے جو سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے یا جو سب کچھ سمجھنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ ٹول سمجھ لیا گیا تو اب تمہیں دنیا نام کا یہ کھیل سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جانو کہ یہ تمہاری دنیا ایک بازار ہے، یہاں سب مل جاتا ہے، جو چیز چاہو وہ مل جاتی ہے سوائے تم کو چھوڑ کر۔ اپنے سوا اس دنیا میں سب کچھ پانا ممکن ہے۔ اس بازار کو جتنا بھی غور سے، شدت سے، باریکی سے دیکھو گے اس میں سب کچھ نظر آتا جائے گا اور ایک چیز چھپتی جائے گی، ایک چیز جو تم ہو۔ لیکن حادثہ دیکھیے کہ وہ دنیا جس میں سب مل جاتا ہے اس میں آپ جتنا بھی کچھ حاصل کر لیں زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نہیں مٹتی، بلکہ اس سے الٹ ہوتا ہے، مزید کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک بندہ بھیک مانگتا تھا، اس کی خواہش بس شام کی 2 روٹیاں تھیں۔ اب فیکٹری کا مالک ہے تو ہزاروں روٹیاں بھی شام کو آ جاتی ہوں، کہتا ہے کم ہے۔ یہ دنیا کچھ ایسی ہی ہے، یہاں پیاسے کو پانی ملتا تو ہے مگر پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ دنیا آگ ہے اور خواہش تیل، تم خواہش کے تیل کو پانی سمجھ کر اس پر گرا رہے ہو۔ آگ بجھتی تو کیا اور زیادہ پھیل رہی ہے، اور دنیا کے اس بازار میں تم بس ایک سہارے پر جی رہے ہو، اور وہ سہارا ہے تمہارا مائنڈ، دماغ۔ اور پتہ ہے تمہارا دماغ کیسا ہے؟ بالکل بچے جیسا۔ ایک ایسا چھوٹا سا بچہ جو میلے میں آیا تو جو دیکھتا ہے اسی کو خریدنے کی ضد کرتا ہے، وہ ہر چیز کو پانے کی خواہش کرتا ہے۔ 5 سال کے تھے تو کھلونے مانگتے تھے، 15 کے ہوئے تو کپڑے اور کھیل کود کا سامان مانگ رہے تھے، 20 سال کے ہوئے تو گاڑی مانگی، اور بڑے ہوئے تو نوکری، بزنس، فیکٹریاں مانگی، اور بوڑھے ہوئے تو انلائٹنمنٹ، نروان مانگ رہے ہو۔ دماغ 4 سال کے بچے میں ہو یا 100 سال کے بوڑھے میں، اس کے ڈھنگ میں، طرز میں، طور اتوار میں کوئی بھی فرق نہیں آتا، وہ چیزوں ہی سے خود کو بھرنا چاہتا ہے۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ یہی بچہ میلے میں ہوتا ہے تو دکانوں پر سجی تمام ہی چیزوں کو خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے، مگر جب وہ ساری چیزیں خرید کر گھر لے جاتا ہے تو چند ہی دنوں بعد اس سے اکتا جاتا ہے۔ آپ کسی گاڑی کا جتنی بھی شدت سے خواب دیکھیں، گاڑی جب مل جاتی ہے تو چند دنوں بعد اس کی چاہت ختم ہو کر رہتی ہے۔ جیسا بھی گھر آپ کی خواہش رہا ہو، ایک دفعہ مل گیا اور روٹین میں اس میں رہنا شروع کر دیا تو اس کا جادو، اس کا چارم باقی نہیں رہتا۔ جو بھی بڑے سے بڑا عہدہ تم پانا چاہتے ہو، ایک بار وہ عہدہ مل جائے تو اس کا جادو قائم نہیں رہتا، بور کرنا شروع کر دیتا ہے۔
दिमाग की ख्वाहिशें उस बर्तन जैसी हैं जिसका कोई पेंदा नहीं होता। पूरी दुनिया भी इस बर्तन में उड़ेल दो, ये बर्तन तुम कभी भर नहीं सकते। कभी गौर किया तुमने, सारी जिंदगी यही किया है, चीजों की ख्वाहिश की है, उनको पाने की कोशिश की है, उनको पाया है, और फिर वो चीजें जिंदगी के मकान के किसी कोने में पड़ी रहती हैं और तुम कुछ और चीजों की ख्वाहिश में दौड़ शुरू कर देते हो। करोड़ों साल की तारीख सामने है, अरबों की तादाद में इंसानों के तजर्बे सामने हैं कि इंसान दिमाग की ख्वाहिशों से कभी खुद को नहीं भर पाया है, मगर जहन है, माइंड है कि आज भी इस जिद पर कायम है कि ये मिल जाए तो मैं मुकम्मल हो जाऊंगा, वो पालूं तो मेरी तिश्नगी खत्म हो जाएगी। तुम कभी अपने आप को टटोल कर तो देखो, एक हवस की दलदल मिलेगी, इसके सिवा कुछ और नहीं। मौत के वक्त ये राज खुलता है, कितना कुछ कमाया, इतने खिलौने जमा किए, मगर अब भी आप वैसे के वैसे हैं, खाली। मगर जिंदगी भर इस बात को समझ नहीं पाते। जानो, जहां तुम अपनी तकमील ढूंढ रहे हो, अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढ रहे हो, वहां वो पानी है ही नहीं। जो जाग गया, जो बेदार हो गया, जिस पर जिंदगी की पहेली खुल गई, जिंदगी का राज खुल गया, वो जानता है कि बाजार से, दुकानों से मेरी रूह की तिश्नगी नहीं बुझेगी। पता है ये सूफी, भिक्षु, राहिब जंगल को क्यों निकल जाते हैं? इसलिए कि वो जान जाते हैं कि ये दुकान, ये घर, ये शराब मुझे मुकम्मल नहीं कर सकते। सोचो इस बाजार की वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू जहां सब भी मिल जाए और आप उसको ना पा सकें जिसकी तकमील के लिए आपने ये सब चीजें चाही थी। तो आखिर आपको मिला क्या? पता है तुम में और एक सूफी में बुनियादी फर्क क्या है? सूफी सब पाने की जुस्तजू में पड़ने से कबल खुद को पाते हैं। ये वो बुनियाद है कि जहां से सफर शुरू करोगे तो मंजिल का मुंह देख सकोगे, तभी जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकोगे। जो भी खुद को पाए बिना जिंदगी की इमारत को तामीर करने पर बजिद है, वो ये जान ले कि वो रेत पर महल को खड़ा कर रहा है, और रेत पर खड़ा किया गया महल कितनी देर को खड़ा रहेगा? अगर आज तुम्हारी जिंदगी की इमारत लरज रही है, खंडर में ढल रही है, तो कसूर किसका है? तुम्हारा, कि तुमने रेत पर वो महल खड़ा किया था। हवस के पीछे दौड़ती जिंदगी एक दीवाने की जुस्तजू के सिवा और कुछ नहीं। बेपेंदे के बर्तन को भरने की कोशिश कौन करता है? जहनी मरीज के अलावा ऐसी हरकत भला कौन कर सकता है? ये दुनिया बना दी गई, बाजार की तरह सजा दी गई, इसकी शेल्फों में सिर्फ आपको छोड़कर सब कुछ सजा दिया गया है, और ये सब आपके बाहर है, और जो हकीकी आप हैं वो अंदर है। अब अगर हवास का डेटा कि जिससे दिमाग तश्कील पाता है, उसी से आप खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि आप खुद से बाहर ही सब ढूंढेंगे, क्योंकि आपके हवास खमसा देख ही सिर्फ खुद से बाहर सकते हैं। वो और ही टूल हैं, वो और ही हवास हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने बातिन की दुनिया में देख सकते हैं। वो दिमाग से मावरा कोई मकाम है, वो आगही का नुक्ता है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस है। वो पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस वो मकाम है कि जहां अगर आप खड़े हैं तो फिर आप खुद को देख सकते हैं। दुनिया बाजार है, सब मौजूद है इसमें, सिर्फ एक चीज है जो इस बाजार से बाहर है, और वो आप हैं। सिर्फ आपको छोड़कर दुनिया की हर शय माली वैल्यू रखती है। दिमाग को वो बाहर की सारी दुनिया समझ में आती है जिसके साथ वो कोई वैल्यू जोड़ सके। आप रूह को कैसे वैल्यू देंगे, क्या कदर देंगे? क्योंकि वैल्यू की तो सारी स्कीम ही आपकी मईशत से जुड़ी है। इसलिए देखते नहीं, आपके जितने भी माहिरीन मईशत हैं वो इंसानी रूह को अपनी पूरी स्कीम में कोई किरदार नहीं देते, और आपकी जदीद जिंदगी तो मईशत के इशारियों ही से अपने होने का तयन करती है। आपकी दुनिया किसी ऐसी चीज को वक़्त दे ही नहीं सकती जो मार्केट वैल्यू नहीं रखती। जो चीज बाजार में फरोख्त नहीं हो सकती वो
माइंड की समझ से बालातर है। और मैं आपको बताऊं कि आप खुद इस बाजार से बाहर खड़े हैं। सूफी का सफर, रूहानियत का नुक्ता आगाज ही वो मकाम है जहां चीजों की दौड़ खत्म हो जाती है। तब आप कुछ मांगते नहीं, चीजों से बेनियाज हो जाते हैं, क्योंकि चीजों की दुनिया आपकी दुनिया ही नहीं। ये जो मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजों में हाथ उठाकर मुतालबात की लंबी फहरिस्तें खुदा को सुनाई जा रही हैं, ये लोग समझ ही नहीं रहे कि इनके लिए उनकी वो फहरिस्त कहीं अहम है उस अबदी हकीकत से जिसके सामने वो फहरिस्तें रख रहे हैं। चल कर उस तक कोई नहीं पहुंचा है, कभी नहीं पहुंच सकता। उस तक पहुंचने का अगर कोई रास्ता हो सकता है तो वैसा रास्ता नहीं होगा जैसा तुम जानते हो। वो उन मारूफ मानों में रास्ता नहीं होगा जिन मानों में तुम रास्ते को लेते हो। हकीकत तक पहुंचने का रास्ता अगर है तो फिर वो ऐसा होगा कि जो तुम्हारे चलने पर मुनहसर ना हो, जिसका होना किसी के होने से ना हो, बल्कि जो किसी के होने के बिना भी हो और किसी के होने के साथ भी हो। क्योंकि तुम जिन रास्तों पर चलोगे तो अपनी बीमारियों को, अपने मसलों को भी साथ लेकर ही चलोगे, और जब तुम किसी भी रास्ते को चलोगे तो उसे भी अपनी बीमारियों से आलूदा कर दोगे। इस बात को समझो, जो बीमारियों के बाहर हो गया वो चलता नहीं। और बीमारी क्या है? एक ही अना है बीमारी। जो अना से बाहर हो गया, जो अना की हर एक्टिविटी को दूर खड़ा देखने वाला हो गया, वो खुद नहीं चलता। अना किसी रास्ते पर चलती भी रहे तो वो बतौर कॉन्शियसनेस बस उसे देखता है। रास्ता कॉन्शियसनेस के लिए होता भी नहीं। रास्ता तो अना के लिए ही हो सकता है, क्योंकि अना ही ये मानकर जीती है कि चलकर कहीं पहुंचा जा सकता है। तो जो बीमारियों से बाहर खड़ा है, जो मसलों से आजाद खड़ा है, वो चलता नहीं, और जो चलता है वो बीमारियों से भरा है, जो मसलों से आलूदा है, जो कभी ये सोच कर चला था कि नौकरी मिल गई तो मंजिल मिल गई, जो कभी ये सोच कर दौड़ा था कि वो लड़की मिल गई या वो लड़का मिल गया तो सुकून मिल जाएगा, जो कभी ये ख्याल करके रस्तों की खाक छानता रहा था कि अपनी फैक्ट्री खड़ी हो गई तो राहत मुकद्दर होगी, अब वही चलने का फैसला करता है कि इनलाइटनमेंट मिल गई तो अब दी राहत मिल जाएगी। ये सारे ही चलने एक जैसे हैं, क्योंकि ये सारे ही चलने अनाई दिमाग के तराशे और माने अपने ही रास्ते हैं। इनलाइटनमेंट के लिए चलना नहीं, रुकना होता है। इस बात को समझो, जो बीमारियों से बाहर है उसको चलने की जरूरत नहीं, और जो बीमार है वो चलेगा तो रास्ते को भी आलूदा करेगा। याद रखना, वो चलता ही इसीलिए है कि बीमारियां हैं, मसले हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। वो रास्ते चुनता ही इसीलिए है कि बीमारी है और बीमारी से छूटना चाहता है, डिप्रेशन से निजात चाहता है, बीपी से भागना चाहता है। तो क्या करता है? चलता है इनलाइटनमेंट के रास्ते पर, सूफियों के रास्ते पर। वही रास्ते जो सूफी को सूफी बना देते हैं उसे सूफी नहीं बना सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी बीमारियों के साथ उन रास्तों को भी मैला कर देता है। इसलिए देखते हो कितने पाक लोगों ने कैसे मुबारक रास्ते तराशे। लोग मजहब के नाम पर इन रास्तों पर चलते हैं तो खुद तो पाक क्या होते, रास्तों को आलूदा कर देते हैं। अना की जद पर आया शख्स जिस भी रास्ते पर चलता है उसी रास्ते को आलूदा कर देता है। अना ज़दा जहां भी क्लैरिटी की खोज में जाता है वही और धुंध और अबहाम पैदा कर देता है। ये बताए कैसे? ये ऐसे है कि छोटी सी कोई झील है जिसमें कोई जानवर घुस गया और सारी कीचड़ को पानी में फैला दिया, और कोई बंदा बाहर खड़ा है, वो इस झील को फिर साफ करना चाहता है। वो झील में उतरा, इस कीचड़ को बिठाने की कोशिश में लग गया। वो क्या कर रहा है? और कीचड़ फैला रहा है। उसकी सारी कोशिश
पहले से फैली कीचड़ को तो क्या बिठाएगी, जो कीचड़ तह में स्टिल पड़ी थी उसको भी उभार कर सतह पर ले आएगी। वो जितना डेस्परेट होता है कीचड़ को बिठाने के लिए, कीचड़ उतनी ही ज्यादा फैलती है। यही मैं कहता हूं उन लोगों से कि जो इनलाइटनमेंट की चाह में दीवाने हो रहे होते हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि इनलाइटनमेंट पाने की ख्वाहिश भी ख्वाहिश है, जबकि इनलाइटनमेंट तो हालत ही वो है कि जिसमें ख्वाहिश मिट जाए, बस एक देखने वाला हालत हजूरी रह जाए जो दुनिया के और खुद अपनी अना के हो रहे सारे ड्रामे को देखता रहे। तो वो कीचड़ को बिठाने की जितनी भी कोशिश करेगा, इससे क्या होगा, कीचड़ और फैलेगी। कोई सूफी अगर ऐसे शख्स के पास से गुजरेगा तो कहेगा, दोस्त रुक जाओ, बाहर निकल आओ। तुम इस पानी को जितना भी साफ करने की कोशिश करोगे, इसको और मैला करोगे, क्योंकि तुम ही तो मैल हो, साफ कैसे करोगे। तुम बतौर अना ही तो इनलाइटनमेंट की राह में चैलेंज हो, रुकावट हो, और अगर तुम बतौर अना ही इनलाइटनमेंट को पाने निकले हो तो पाओगे कैसे। तुम ही कीचड़ हो, कीचड़ को बिठाओगे कैसे। सूफी ऐसे दीवाने को देखकर कहेगा, तुम सिर्फ पानी से बाहर निकल आओ, तुम पानी को अकेला छोड़ दो, ये कीचड़ खुद ही बैठ जाएगी। बिल्कुल यही है सूफियों की राह। वो पानी को अकेला छोड़ देते हैं, वो हर रास्ते को छोड़कर एक तरफ खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही रास्ते छूटते हैं तो जो अजली हकीकत को पाने का रास्ता है वो सामने ही मौजूद होता है। जैसे ही कीचड़ को बिठाने की कोशिश करने वाला पानी को उसके हाल पर छोड़ देता है, पानी खुद साफ हो जाता है। तुम जानते हो कि तुम 80% पानी हो। तुम्हारी अना अगर अपने काम से रुक जाए, तुम्हारा सोचता दिमाग अगर रुक जाए, तो 80% तो तुम वैसे ही स्टिल हो जाते हो। अना रुक गई तो उसका मतलब ये है कि वो जो तुम में बीमारी है, अब वो तुम्हें ऑपरेट नहीं कर रही, अब तुम बीमारी से पाक हो। अब तुम किसी भी रास्ते पर चलोगे तो वो रास्ता तुम्हें मंजिल पर पहुंचा देगा। अब तुम किसी भी मजहब को, किसी भी इबादत के सिलसिले को, किसी भी सूफी को, किसी भी स्कॉलर को फॉलो करोगे तो पहुंच जाओगे। लेकिन बीमारियों के साथ तुम जिस भी रास्ते को चुनोगे, उसी रास्ते को ही बस मैला करोगे और कुछ नहीं कर सकोगे। कभी तुमने देखा कि दुनिया के सारे मज़ाहिब के ये मानने वाले अपने मजहबों के तहफ़्फ़ुज़ में, उनको हक साबित करने में उनकी तौकीर घटा रहे हैं। तुम बीमार हो, जिस भी चीज को तुम छूते हो उसे बीमार कर देते हो। जिस मजहब को तुम मानते हो वो मजहब सच्चा है, वो तुम्हें हक तक पहुंचा देगा। इस बात को समझो कि तुम सच्चे नहीं हो, तुम मैले हो, तुम आलूदा हो, और तुम जिस भी रास्ते को चुनते हो उसको आलूदा कर देते हो, उसे परपेच बना देते हो, कम्प्लेक्स कर देते हो, तुम कीचड़ को फैला देते हो। वरना पानी तो बिल्कुल साफ है, हमेशा से साफ है। एक तरफ खड़े होकर इस पानी में खुद को तुम देख सकते हो। तो जिस भी रास्ते पर तुम चलोगे वो रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि चलना तुम्हारे होने का ढंग ही नहीं, रुकना, स्टिलनेस हो तुम। ये पता है ऐसे है, तुम ऐसी झील को ही झील समझना शुरू कर दो जिसमें तुग़यानी हो, जिस पर लहरें ही लहरें हों, और कहना शुरू कर दो कि ये लहरें, ये तुग़यानी ही झील है। नहीं, वो झील की एबनॉर्मल हालत है। झील बाहरी मुदाखलतों को रिस्पॉन्ड कर रही है। झील की अपनी और असली हालत तो खामोशी है। झील इन लहरों का नाम ही नहीं है। झील तो खामोशी, सुकूत का नाम है। तुम भी वही झील हो जो दिमाग में उठ रहे थॉट्स को खुद समझ बैठी है। अना में जज्बात की तुग़यानियों को अपना आप मान बैठी है। नहीं, ये तुम्हारी एबनॉर्मल हालत है, मगर इतने अरसे से एबनॉर्मल हालत का तुम शिकार हो कि यही तुम्हें अपनी ओरिजिनल हालत लगने लगी। तुम बस झील में फैली इस कीचड़ को बिठाने की कोशिश छोड़ दो, तर्क कर दो, झील खुद साकित हो जाएगी। तुम्हारी कोशिश ही सेल्फ की इस झील को गदला कर रही है, क्योंकि तुम गदले पानी के साथ ही आइडेंटिफाई हो चुके हो।
देखते हो अपने मशहूर मकूलों को, जिंदगी जंग है, जीना जहद मुसलसल है। ये फिक्रे तुम्हारे लाशऊर में छुपी तुग़यानियों का पता देते हैं, किसी हतमी हकीकत का निशान नहीं दे रहे। तुम थॉट्स के साथ एक हो और थॉट्स की दुनिया जंग की, कॉन्फ्लिक्ट की ऑक्सीजन पर ही जीती है। तुम इसी आइडेंटिफाइड हालत में जो भी कोशिशें करोगे, झील को और गदला करोगे, अपनी एंजाइटी, अपनी परेशानी, अपने स्ट्रेस को और बढ़ाओगे। और जैसे ही तुम कोशिश तर्क करोगे, दिमाग की अंधाधुंध गुलामी को छोड़ोगे, तो खुद देखोगे कि तुम्हारी झील की सतह आईना बन गई है। ऐसा आईना कि जिसमें तुम अब खुद को देख सकते हो, जिसे तुम समझकर झील की गदलाहट साफ करने में लगे हो, वही तो गदलापन है। तुम जिसे तुम समझकर मसलों को हल करने में लगे हो, वही तुम ही तो मसला है। जो बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है, वही बीमारी है, इलाज कैसे बने। तुम वो नहीं हो जो झील में कीचड़ को बिठा रहा है। तुम वो सूफी हो जो झील किनारे खड़ा तुम्हें कह रहा है, दोस्त रुक जाओ।